यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योति। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य रे यूट्यूब चैनल रे नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रात ज्योति यही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। यही कार्यक्रम नियमित देखिबा द्वारा एवं ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा द्वारा आपण एवं आपणकर परिवार जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त हेउथिबारु आमने ईश्वर को धन्यवाद देउ आपण को मध्य कृतज्ञता जणाउछु। यही कार्यक्रम को आपणकर निज ठारे सीमित न रखी यार लिंक को अन्य मानक निकटरे मध्य शेयर करंतु जद्वारा से माने मध्य आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आमने ए दिन मानकरे विशेष भाव रे पारिवारिक संपर्क पारिवारिक बंधन संपर्क रे आलोचना करूछु। विशेष करिके इनलॉस मानकर सहित संपर्क विषय रे परिवार ए प्रकार गोटे संगठन जहाँ ईश्वर योजना करिसेंती ईश्वर आयोजन करिसेंती एवं आम मान को कौनसी ना कौनसी परिवार रे अंतर्भुक्त करिसेंती। आमने सेथिपाई ईश्वरंकर धन्यवाद करू। आ परिवार मध्य केवल पितामाता को देइछंती भाई भौणी को देइछंती स्वामी स्त्री भाव में आम को अधिकार देइछंती। केवल सेतिके नुहे आम मान को सासु ससुर मान को एवं अन्य मान को मध्य संपर्क रे जोड़ी अछंती जद्वारा आम मानकर छोट परिवार गोटे बड़ परिवार रे परिणत होईछि। किंतु ए समस्ते परिवार अंश विशेष प्रत्येकंकर किछि ना किछि भूमिका अछि एवं आम मानकर समस्तंकर भूमिका आम मानकर परस्पर सहित सुसंपर्कर परिवेश मध्य आम मान को तुलेवा को हब। आम माने विशेष करिकी आज जो प्रसंग नहीं आलोचना करिबा ताहा होछि परिवार रे वयस्क मानकर बा बापा माँ किंबा सासु ससुर मानकर उपदेश बा परामर्श जहाँ विशेष करिकी पिला मानकर जीवन निमंते बड़ आवश्यक अटे। आज जेतेबेले दाम्पत्य जीवन को देखा जाउछि अनेक परिवार रे दाम्पत्य जीवन भांगी भुसुड़बारे लागिछि। विभिन्न प्रकार चैलेंजेसर सामना करिबा बेले परिवार स्वामी किंबा स्त्री से माने सहजरे खाप खाई पारुना से सबु चैलेंजर सामना करिया पाई से माने बुद्धि किंबा उपाय पाई पारुना बेले बेले निजकू हताश बोली मने करछंती। से माने अनेक समय द्वंद्व रे पड़ी जाउछंती। बापा मांकर कथा शुणिबे ना सासु ससुरंकर कथा शुणिबे। विशेष करिके जेतेबेले उभयंकर परामर्श विपरीत हुए परस्पर विपरीत हुए सेतेबेले स्वामी स्त्री से माने द्वंद्व रे पड़ी जाती। से माने डिसाइड करने को पारंती नहीं केमिति कौन करेंगे। आम माने सेथि प्रति विशेष करके सतर्क रहिबा दरकार। विशेष करके दंपति मानक पाई मोर ए अनुरोध अटे आपण उभयंक ठारू बापा मांक ठारू उभयंकर पितामाता ठारू निश्चित रूपे उपदेश शुणिबे बा ग्रहण करिवे किंतु निजर परिवार को चलई नेबार दायित्व आपणकर अटे। एटा भूली जिबे नाही। परामर्श नहीं पारिबे जितेले ताहा उपयुक्त यथार्थ व्यवहारिक आपण से परामर्श को अंगीकार करि नियंतु ग्रहण करि नियंतु एवं से अनुसार कार्य करंतु ताहा आपण को निश्चित रूपे आशीर्वाद आनीदब। आमने पवित्र बाइबल रे मूसांकर विषय रे पढ़ू यात्रा पुस्तक तार 18 अध्याय रे थरे ताहांकर ससुर मूसांकर परिवार को आसिले। से समय इस्राएल लोक मानकु से नेतृत्व दौथिले। लक्ष लक्ष लोकंक ऊपर से नेता अटंती एवं से मानकु से पथ कढ़े की नौचंती से मानकु किणान देश आड़कू अर्थात ईश्वर प्रतिज्ञा रे जो देश से मानकु से मानकर वंशधर को देइथिले से आड़कू से माने यात्रा करछंती। हेले पथ मध्य रे से मानकु स्थाने स्थाने छाउणी स्थापन करी किछि दिन विश्राम करी पुणी यात्रा रे अग्रसर हेबाकू पड़ुथिला कारण से माने चाली चाली की पादगति रे से माने यात्रा करुथिले। तेबे मूसांकर ससुर जिथ्रो
ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ଦିନେ ମୂଷା ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଆସନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ତମ୍ବୁରୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବାଦ ବିବାଦକୁ ମୂଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୂଷା ଏକା ବସୁଛନ୍ତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ এই ସମସ୍ତ এই ଯେଉଁ ବିଚାର ବା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ବା ବିଶେଷ କରିକି ବୁଝାବୁଝି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ମୂଷା ସେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ବହୁଳ ଥିଲା, କ୍ଳାନ୍ତିକାରୀ ଥିଲା। ଜିଥ୍ରୋ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦିନ, ତାପରେ ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଏକଲା ବସିକି ରହୁଛ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦିନସାରା ଠିଆ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ ବରଂ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟାୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କର। 1000 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣକୁ, 100 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣକୁ, 50 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣକୁ, 10 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଜଣକୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେତା ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କର। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦଳର ମୀମାଂସା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ସବୁର ସେମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରନ୍ତୁ, ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କୌଣସି ବିଷୟ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କଷ୍ଟକର ହୁଏ, ସେ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କଥା ସେମାନେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ତେବେ ତୁମେ ସହଜରେ କାମଟା କରିପାରିବ। ତୁମ ଉପରେ ସବୁଯାକ ଭାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର ଏ ଭାରକୁ ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇଟା ମୂଷାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା, ଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ। କିନ୍ତୁ ଜିଥ୍ରୋ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ଏ ପରାମର୍ଶ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କିମ୍ବା ନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମୂଷା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସହଜରେ ହୋଇପାରିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବୋଧ ହେଲେ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହୋଇପାରେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ହୋଇପାରେ, ଜମିବାଡ଼ି ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ, ପରିବାର ବିଷୟରେ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ମାତ୍ର ସବୁର ସମାଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାହା ହୁଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ବା ପୁଅ ବୋହୂ ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବୟସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରିବାରକୁ ସୁଖରେ ଜୀବନ କାଟିବାର ଦେଖିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପିତା, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରି ରଖିଅଛ। ସେମାନଙ୍କର ସୁପରାମର୍ଶ ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରତିଟି ପରିବାରକୁ, ପ୍ରତିଟି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେତେ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମ ବିଷୟକ ଭୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ତୁମର ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତେବେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ସହାୟତା ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।